warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 8. For of all, let me introduce myself. My name is Rizka Nabila, and then my friend name is Indi Parangkai. So in this video, we will explain about syntax part 2. There are 6 points of discussion in syntax part 2. The first one is subject-verb agreement, obligatoriness, movement, WH movement, binding, and binding agreement. So then, let's just head to the first discussion point. The first material is subject-verb agreement. This means that the form of the verb depends on the grammatical feature of the subject. The agreement system is very rudimentary. The only contrast that exists is between singular, third person, and the rest. From what I can take, that subject-verb agreement in English sentence, that is the subject and the verb have to be agree each other, or they have to be matched. Example like this: we go to the beach and he goes to the beach. The subject in the sentence is plural, so that we have to use the plural verb form. And in this sentence, the subject is singular, so we have to use singular verb form. Jadi dalam bahasa Inggris, dalam subject verb agreement itu yang harus kita ingat adalah dalam pembuatan kalimat, subjek dalam kalimat itu harus diperhatikan. Contoh, jika ini plural, maka kita harus gunakan subjek atau verb yang plural juga. Dan sebaliknya, kita juga gunakan subjek yang singular pada verb yang singular. Jadi itu harus diperhatikan. Contoh lain seperti ya di sini, bentuk verb yang singular dari si ini adalah run ditambah dengan s. Jadi itu harus diingat. Dan kalau bentuknya plural seperti ini, jadi artinya ada banyak objek yang dibicarakan, maka kita tidak menggunakan s. Tetapi ada pengecualian. Subject-verb agreement are different when the subject is the third person singular. So that when your subject is he, she, or it. Pertanyaannya, bagaimana jika subjeknya itu I atau you? I atau you. Mereka itu singular subject, tetapi menggunakan plural verb. Contoh, subjeknya ini sama-sama singular, tetapi penggunaan verbnya, yang ini menggunakan verb singular, yang ini plural. Jadi itu harus diingat. The second material is obligatoriness or obligatory. Let's see the PowerPoint. Morphology is obligatory. A noun has a case in language, with cases it has a number in a language, and so on. This creates a certain predicament about which I have spoken earlier in connection with gender. Let me here discuss in connection with number. The intuitive approach in this: an English noun is either singular or plural. If it is singular, it means one of a kind, and if it is plural, so it means several of a kind. So car means one car, and cars means several cars. So the point is obligatory in English sentences is nouns that have relation with number in sentences. The number meaning in that English noun is either singular or plural. So it kind of same with the subject-verb agreement. But in here we don't explain about the relation between subject-verb agreement. Jadi obligatory dalam kalimat bahasa Inggris itu adalah sebuah noun yang memiliki hubungan dengan angka dalam suatu kalimat. Maksudnya adalah pada English noun itu sebuah subjek atau noun itu bisa jadi singular atau plural, seperti yang dijelaskan pada subject verb agreement. Singular itu artinya hanya ada satu
objek yang dimaksud, tetapi jika plural maka yang dimaksud adalah beberapa objek, lebih dari satu. Di sini kita tidak akan menjelaskan hubungan antara subject verb agreement seperti ini, tapi kita akan fokus ke subjeknya saja. Contoh, they. What we see in here is that decimal expansions are treated differently from fractionless semantically. Jadi di sini obligatoriness juga bisa dimaksudkan untuk hal seperti ini. Mereka sama-sama jika kita artikan dalam kalimat artinya bisa sama, tetapi yang lebih betul dalam grammatical adalah yang ini. When you ask for identity of some person, you often don't know how many there are. In English, you don't have to commit yourself. We use who, however, even though the number is unknown, who itself triggers singular agreement in the verb. Jadi dalam ketika kita nanya seseorang, identitas seseorang, kita biasanya menggunakan who. Jadi dalam bahasa Inggris kita tidak harus meyakinkan diri kita atau berapa orang yang kita tanyakan. Kita hanya menggunakan who saja. Secara otomatis yang kita tanya adalah singular dalam kalimat. Artinya ada satu orang saja. Tetapi ini juga bisa lebih fleksibel. Contoh, who drank my coffee? Di who ini sendiri menanyakan satu orang, bisa saja boh yang minum kopi. Okay, then the third material is movement. So let's see the PowerPoint. We have learned that in English the transitive verb require its direct object immediately to its right. This rule has a number of exceptions. The first sentence below 256 display as a construction known as a topicalization. The second is 257 is a simple questions using question word. Maksud dari transitive verb itu adalah kata kerja yang diikuti oleh direct object untuk menerima aksi dari subjek. Artinya transitive verb buat objek setelah transitive verb agar kalimat tersebut menjadi jelas. Contoh transitive verb itu ask, bring, and so on. Contoh maksud dari transitive verb ini verbnya dan direct objeknya. Jadi jika objeknya tidak dijelaskan dengan ini, maka kalimatnya akan menjadi ungrammatical. Lanjut. Topicalization is condition in sentence when placing the topic or focus sentence in the beginning of the sentence. Jadi topicalization itu dimana kita menempatkan objek atau topik dari sentence-nya itu di depan. Contoh nama atau objek itu sendiri. Misalnya atau nama, misalnya nama orang John ditaruh di depan kalimat dan terusnya. Ini namanya topicalization. Contoh kalimat air pilot Harry admires. Which country have you visited? We could of course give out the idea that direct object it is to be right on the verb seperti yang tadi. It will be possible to argue for topicalization that the sentence has to structure object, subject, and verb. Topicalization. But the facts are quite complex, especially when we turn the question. For example, no matter what kind of constituent the question word replaces subject, object, indirect object, and so on. In the first place, when even it is not the subject. Jadi jika kita mengubahnya menjadi kalimat pertanyaan yang menggunakan WH
question or WH word like this. Apapun yang di depan sini, subjek, objek, atau apapun lain, akan langsung tergantikan dengan WH word. Contoh lain, Alice has visited Madrid in spring to learn Spanish. So we see that the sentence involving the question word differ from the 258. In that question word is in the first place and even the verb is in the second place. There is a way to arrive the questions in the following way. First, insert the question word. There is up to be long according to the previous rules. Next, take it out and put it in the first position. Ini tuh declarative sentence dan ini adalah kalimat pertanyaan. Jadi di sini kalimat seperti has ini auxiliary verb itu bisa bergerak sesuai dengan aturan sebelumnya, dan perubahannya di sini adalah Madrid diubah menjadi WH word dan menjadi kalimat pertanyaan. Ini kita harus lihat. Jadi dalam WH movement perubahan yang terjadi dalam kalimat itu dapat perubahan kecil seperti memindahkan ini ke depan dapat membuat kalimat berubah seutuhnya. Tetapi kita juga harus mengikuti aturannya agar kalimat tersebut tetap grammatical. The fourth material is WH movement. Let us investigate the properties of the so-called WH movement. This is the transformations which is responsible to put the question word in front of the sentence. Question words are also referred as the WH words since they all start with WH. Example like who, what, where, why, when, and other else. Jadi WH movement ini adalah perubahan yang bertanggung jawab atas penempatan kalimat tanya di depan sebuah kalimat. Contoh kata tanya yang dalam bahasa Inggris seperti yang tadi disebutkan what, who, where, dan lain-lain. As an example, like Alice has visited which famous city in Mexico to wait for her visa. Jadi di sini salah satu contoh kalimat tanya. Tapi ini kurang grammatical karena penggunaannya di sini which. Jadi kita tidak tahu yang mana yang maksud pertanyaan di situ. Tapi untuk yang lebih grammatical ada di bawah sini, di mana kata which ditempatkan di depan. At which Alice visited. Tapi ini juga masih belum. Which has Alice visited? Which has Alice visited famous city in Mexico to wait for her visa? Kalimat ini juga masih kurang grammatical karena penggunaan has di sini. Jadi kita ganti kalimat yang berbeda. Contoh yang grammatical dari kalimat tadi, which to wait for visa ya, terus-terusnya. Ini yang lebih grammatical karena tempatnya di depan kata WH word dan subjeknya dipindahkan ke belakang. Yang dimana ditanyakan adalah kota mana yang dikunjungi oleh Alice. So only phrases can be moved by WH movement. What moved it? At least phrases containing the given word. It moved to the beginning of the clauses. Contoh clauses itu kata in menjadikannya satu. In English, only one of them moves and the others stay in the place. The choice of the one move is a bit delicate, so we shall not deal with the question here. Jadi dalam kalimat bahasa Inggris kita bisa memindahkan seperti ini tadi, which dan subjeknya agar kalimatnya lebih grammatical, tapi juga kita harus mengingat aturan-aturannya.
Contoh kalimat, Mary thinks you ought to see what city. So Mary thinks you ought to see what city. Here's the WH phrases. Move to the end of the higher sentence and notice that something strange happened to the verb to. Jadi kalimat tanyanya atau kata tanyanya pindah ke belakang. Mary thinks you ought to see what city. Bisa juga seperti ini. Artinya kalimat tanyanya diubah ke depan. Let's see. Does Mary think you ought to see? However, some verb is like bring pass over. In that case, the WH phrases dot under it goes by the left end of the lower sentence. Contohnya, what city does Mary wonder you have seen? Itu sama saja seperti ini, hanya saja ini depan dan mengubah kalimat belakangnya. Langsung ke 3. Ini adalah tri dari contoh kalimat Cindy it. Cindy. It. Ini adalah declarative sentence dan diubah menjadi seperti ini. Cindy it. What? Ini dinamakan echo questions karena kita mengubah objeknya menjadi what. Ini contoh tadi, Cindy it diubah menjadi what semua. Bentuk ketiga yaitu what diubah ke depan. Menjadi kalimatnya Cindy did. What Cindy did it. Di sini sebenarnya ada objek I dan lawan dinaikkan ke sini. Jadi what did Cindy eat? So that's WH movement. Binding. The fifth material is binding. Binding is, as we shall see, as much of semantic phenomena as a syntactic one, but we shall ignore its semantic aspect as much as we can. What is at issue is that there are several different kinds of determinant phrases. Ordinarily, determinant phrases name and pronouns. Pronouns can be either reflexive, like myself, yourself, or even not like he, she, and etc. Jadi, binding pada dasarnya adalah bagian dari sinteks yang memiliki kesamaan dengan semantik fenomenon. Tapi di sini kita harus mengabaikan aspek-aspek semantiknya. Apa yang jadi masalahnya adalah ada beberapa jenis determinant phrases yang biasa berupa names and pronouns. In addition, there are also reciprocals. Each other. In generative grammar, the term anaphor is used to refer to both reciprocals and reflexive, but this is not the usage elsewhere, where an anaphor is an expression that refers to something that another expression already refers to, and therefore also non-reflexive pronouns generally counts as anaphor. Yang artinya ada juga yang namanya resiprokal. Maksud dari resiprokal adalah sebuah aksi atau persetujuan antara dua orang atau grup di mana mereka melakukan hal yang sama atau setuju satu sama lain. Maka contohnya dalam bahasa Inggris adalah each other. Example, they agree each other
Selanjutnya, di dalam tata bahasa, istilah anapor biasanya mengarah ke resiprokal dan refleksif, tetapi hal ini tidak digunakan di tempat lain. Jika anapor adalah sebuah ungkapan yang memaksudkan sesuatu yang sudah dirujuk oleh ungkapan lain dan karenanya tidak ada kata ganti non-refleksif yang biasanya dianggap sebagai anapors. In English, the reflexive pronouns exist only in the accusative. There is no himself. For example, the pronoun her can both be genitive and accusative, so herself is not a good text case. On the other hand, it is ourselves and not yourselves. English has not been completely consistent in arranging its case system. There additionally are demonstrative, his, that relative pronouns, who, what, which are used to oppose relative clause. Dalam bahasa Inggris, kata ganti refleksi hanya ada dalam kata mengarah. Tidak ada contoh kata gantinya bisa baik menjadi negatif dan mengarah. In English, the reflexive pronouns exist only in the accusative. There is no his/self. For example, the pronoun her can both be genitive and accusative, so herself is not a good text case. On the other hand, it is ourselves and not yourselves. English has not been completely consistent in arranging its case system. There additionally are demonstrative, this, that, relative pronouns, who, what, which are used to open a relative clause. Jadi, dalam bahasa Inggris, kata ganti refleksif hanya ada dalam kata accusative. Contohnya, his, us, him itu tidak bisa diubah ke dalam relatif refleksif. Ada beberapa contoh yang bisa diganti di refleksif pronoun, yaitu himself, ourself, herself, dan lain-lain. Contohnya, there additionally are demonstrative, this, that, relative pronouns, who, what, which are used to open a relative clause. Ada additional yang demonstratif, yaitu this, that. Kata ganti relatif yang untuk membuka clause relatif. Contohnya, there is a new film in which no one ever talked. They are used to modify nouns, for example, in that they are like adjective, but they follow the noun in English rather than preceding it. The example, I could not find the which you told me about CD. The relative clause is opened by relative pronouns, which together with the preposition that takes the pronoun as its complement. But also you can use that to open the relative clause like, I could not find the CD that you told me about. Klausa relatif dibuka melalui pronoun yang mana bersama dengan preposisi yang mengambil kata ganti sebagai pelengkap. Tapi kamu juga bisa menggunakan itu untuk membuka klausa seperti I could not find the CD that you told me about. That you told me about itu adalah complement. So next is the principle of binding theory. There's three of principle of binding theory. So let's just head to the first principle. The first principle is A, which is the anaphor
must be bound. Jadi anaversnya harus saling terikat atau terhubung satu sama lain. Contohnya, jadi ini adalah index dan ini index. Jadi mereka sering terhubung karena kalimat himself atau anaverse himself mengarah ke John itu sendiri. So they co-index atau si command each other. Teori kedua langsung saja adalah binding theory B. Jadi the pronouns must be free. So jadi pronounsnya harus bebas, tidak terhubung ke subjek. Contoh, John hit her. Jadi her tidak mungkin mengarah ke John. Itu sangat ini index dan ini K, dan mereka tidak co-index karena her ini pronouns tidak mengarah ke John, bisa saja mengarah ke Mary atau siapa saja. Lanjut, teori terakhir adalah teori C, binding theory C. The R expression must be free. Jadi R expression itu contohnya kayak nama seseorang, benda atau subjek di awal. Contohnya he, di John di sini adalah R expression dan dia tidak mengarah ke he, karena he ini bisa saja Bob atau siapa saja. Jadi R expressionnya bebas dan tidak terhubung satu sama lain. Ini dengan teori C ini. Binding agreement. The last material is binding agreement. Pronouns distinguish not only case and number but also gender in English. Crucially, when a pronoun becomes bound, it must agree in number and gender with its binder. Kata ganti membedakan bukan hanya jumlah, tetapi juga jenis genre dalam bahasa Inggris. Yang terpenting, ketika kata ganti menjadi terikat, itu harus disepakati dalam bilangan dan jenis genre dengan bindernya. The example, John votes for himself. Di sini, John-nya adalah R expression dan himself-nya adalah anaphor. Dan ada juga contoh di sini herself dan themselves itu bukan mengarah ke John, tetapi bisa mengarah ke siapa saja. The fact that agreement holds between binder and pronouns means that certain indexation are not linked. Here is an example. Her lack of knowledge worried John. Her di sini adalah pronouns dan John adalah R expression. John dan her tidak bisa saling berhubungan karena her memiliki hubungan kepada gender lain. Jadi pronouns tidak bisa terikat dengan complement phrases, tetapi pronoun bisa terikat dengan luar complement phrases. Contohnya, John told Mary that she looked good. Di sini yang jadi R expressionnya adalah Mary, karena di sini ada she itu menunjukkan perempuan. For if the pronoun is bound by John, it must agree with it in gender,
which it does not, so it can only be bound by Mary. Jadi kata gantinya terikat oleh John, pastinya cocok dengan gender, yang mana tidak jadi hanya akan terikat oleh Mary. Intinya pada binding agreement pronouns di dalam kalimat pada dasarnya harus memiliki hubungan dalam bentuk gender. Contoh pronouns he, maka sudah pasti all expressionnya laki-laki. Contohnya John. So that's our video about syntax part 2. I do apologize if any of my words are not acceptable. Thank you for watching, and that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.